ওয়েলকাম ব্যাক। তো আগে আমরা কিছু সামস করেছিলাম, ঠিক আছে? এরপর নেক্সট সাম দিচ্ছি এবার। ওকে, তাহলে আগেগুলো আশা করি কিন্তু বুঝতে পেরেছিস। আর কয়েকটা সাম আছে বাকি, এটা কমপ্লিট করে দিই, ঠিক আছে? তারপর তোকে হোম টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखो प्रूव दैट log x base a divided by log x base ab is equal to 1 plus log b base a। छोटा सा प्रूव है, खुद से ट्राई करो। প্রথমে নিজে ট্রাই কর, না হলে আমার ঠিক আছে? তো দেখ, যা ট্রাই করিস কি বা করতে করতে হয়নি। প্রথম হচ্ছে বেস দুটো ডিফারেন্ট আছে, তো বেস টেন প্রপার্টি ইউজ করতেই পারিস তুই। log x বাই log a করে দে, আর নিচে কি লিখবো? log x বাই log ab, log x বাই log ab। ওকে, লিখতে পারি। যখনই বেসে উল্টো পাল্টা থাকবে বেস টেন প্রপার্টি ইউজ করবি, বেস্ট আইডিয়া। তাহলে অপর দিকে কত হবে? log x বাই log a, আর এটা যাবে ইনটু log ab বাই log x। তো log x ক্যান্সেল হয়ে গেল তো। ওকে, সো ফাইনালি log ab বাই log a। log ab টা কি লিখতে পারি? log mn বা log xy, log x plus log y, तो log a plus log b by log a। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 plus log b by log a, ठीक है? तो log b by log a টাকে কি লিখতে পারি? আবার বেসে করে দে, log b বেসে। হলো? আচ্ছা, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, prove that 1 by 1 plus log bc base a plus 1 by 1 plus log ac base b plus 1 by 1 plus log ca ab base c ঠিক আছে, is equal to হচ্ছে 1। কর, নিজে ট্রাই কর, না পারলে আমি আছি। আচ্ছা, তো এটা বেসের প্রপার্টি করতে পারিস, log bc বাই log a করতে পারিস, ঠিক আছে? বা আরেকটা বুদ্ধি করতে পারিস, এটা খুশি কর। আমি একটা, এটা log bc বাই log a, এটা log ac বাই log b, log ab বাই log c, ফির এলসিএম করে দিলে দেখ চলে আসবে। ওটা একটা মেথড আছে। আর একটা হচ্ছে দেখ, log bc বেস, তাহলে 1 টা কিছু লিখতে পারি এরকম সেম বেস দিয়ে। log 1 টা কি লিখবো? log a বেস a লিখতে পারি তো, log bc বেস a। এদিকে মানে অ্যাডিশন করা যায় log দুটো। সিমিলারলি পরে 1 টা কি লিখবো? log b বেস b আর log ac বেস b। এটা যে 1 টা হচ্ছে log c বেস c, আর এটা log ab বেস c হয়ে গেল। তাহলে 1 গুলোকে রিপ্লেস করলাম কেন? যাতে আমি অ্যাডিশন করতে পারি। তাহলে এখান থেকে প্রথমে দুটো सेम बेस আছে, तो प्रोडक्ट हो जाएगा log abc बेस a। फिर यहाँ पे होगा तुम्हारा log abc बेस b, और इसमें 1 by log abc बेस c। तो जो नीचे log है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? log a बेस हो जाएगा abc, फिर तुम्हारा log abc b बेस हो जाएगा abc, और log c बेस हो जाएगा abc। तो log एडिशन प्रॉपर्टी, इसमें तुम्हारा देखो सेम बेस है, तो प्रोडक्ट हो जाता है log ऑफ abc बेस abc, এটা হবে 1, log a বেসে 1 হয়। ঠিক আছে? তোরা যেভাবে করেছিস সেটাও ঠিক হবে যদি বাই করে করিস। হলো? আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার 11। কপি করতে অসুবিধা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, আমি থেমে থেমে করছি না, ভিডিওটা পজ করনি পর। এবার লগের অ্যাপ্লিকেশন যেটা বলছো না, টেকিং লগ অন বোথ সাইড, একটা সাম করেছি দেখবি, ওই টাইপেরও কিছু সাম যদি আমি করি, এরকম এটা দিলাম, ইফ a to the power 2 minus x into b to the power 5x exponential sum দিচ্ছি equal to a to the power x plus 3 into b to the power 3x দিয়ে বলছে so that x log b by a equal to half of log a। তাহলে কি করব? এক্সপোনেনশিয়াল থেকে লগারিদম 2 আছে, তো লগ তো নিতেই হবে।
আদারওয়াইজ ওই প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করবে a টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল টু z, এটা একদম বেসিক প্রপার্টি। তো আমরা তো বেসিকে যাব না, আমরা টেকিং লগ অন করব, ইজি হবে। এটা প্রথমেই লগ নিতে পারিস, এটা ফার্স্ট কাজ। প্রথমে লগ নিয়ে লগ এটা প্লাস লগ এটা, লগ এটা প্লাস লগ এটা পাওয়ার সামনে চলে করতে পারিস। এটা সিম্পলিফাই করতে পারিস, b গুলোকে এক সাইড নিয়ে যাচ্ছি, তো এটা 5x আর 3x, তাহলে b টাকে রাখছি l লিখেছে b টু দি পাওয়ার 5x বাই b টু দি পাওয়ার 3x, আর এইগুলো এক সাইড নিয়ে যাচ্ছি a टू दी पावर x प्लस 3, যেটা আমরা করি बेसिक इंडिसेस में क्या करते हो, सेम टाइप का एक साइड लेके आता हूं, तो b को एक साइड लेके आया और a को एक साइड लेके गए, तो b टू दी पावर होगा तुम्हारा 2x और इसमें होगा a टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 2 प्लस x, तो तुम्हारा b टू दी पावर 2x होगा a टू दी पावर 2x प्लस 1 है। ओके, तो b टू दी पावर 2x को इधर में लिख सकते हो a टू दी पावर 2x into a लिख सकते हो ना, पावर तो सेम আছে लग दिए, सो b टू दी पावर 2x by a टू दी पावर 2x हो जाएगा a और b by a होल टू दी पावर 2x हो जाएगा a। अब इसमें log का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, याद है ना log का, 2x इक्वल टू log ऑफ दिस बाय दिस, या तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसमें बोथ साइड log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, দেখ লগে কোনো বেস দেওয়া নেই এখানে, তো আমাকে বেস দেওয়া দরকার নেই, ইজ ইকুয়াল টু log a लिख सकता हूं, वो साइड log नहीं नीचे सीधा। এবার দেখো 2x টা সামনে চলে আসবে, 2x log b by a इज इक्वल टू log a, सो x টা কত হয়ে যাবে, ওটা প্রুফ আছে x log b by a इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a, ये है प्रूफ। তাহলে একটা অপারেশন দেখলি যে আমাদের লগারিদম ইউজ করে আমরা কিছু প্রুভও করতে পারছি ইউজিং প্রপার্টিজ অফ লগারিদম বা টেকিং লগ অন বোথ সাইড। আচ্ছা, আরেকটা দিই, লেখা হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 12। কোশ্চেন যে ইফ a square plus b square equal to 7ab, then prove that log of ab by a plus b by 3 is equal to half of log a plus log b। এটা প্রুভ করতে দিয়েছে, কর নিজে ট্রাই কর, না হলে তো আমি আছি। হ্যালো, তাহলে দেখ তোকে এখানে ভালো করে দেখ, এখানে স্কয়ার ইউজ করে দেওয়া আছে, আজকে লগ এর মধ্যে কি যে a প্লাস b, তাহলে স্কয়ার প্লাস b স্কয়ারটাকে a প্লাস b কোন ফর্মুলা আছে, আনা যায়? হ্যাঁ স্যার আছে, সেটা কি a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2a में तोड़ दो। अच्छा, इससे क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। इसमें बाई 3 भी है, तो बाई 3 मतलब बाई 9 को लेके जाओ इस साइड, बाई 9 इज इक्वल टू ab, तो यह है जो तुम्हारा a प्लस b बाई 3 का होल स्क्वायर। হ্যালো, এবার লগ নিয়ে নে, তাহলে একটা পার্ট তো সামনে চলে আসছে, সো টেকিং লগ অন বোথ সাইড, ইয়া তো রুটটা ওইদিকে রুট করে দেবে, রুট ab, তারপর লগ নিতে পারিস, একই ব্যাপার, रूट করলে পাওয়ারটা হাফ আসবে আর কিছু না। तो टेकिंग log on both साइड लिखना पड़ेगा, टेकिंग log on both साइड, इधर लिख दो टेकिंग log on both साइड, इसमें 2 सामने आएगा, 2 लॉगरिथम ऑफ a प्लस b बाई 3, ये तुम्हारा log ab क्या होगा, log a प्लस log b, और तुम्हारा प्रूफ आ गया log of a प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a प्लस log b, ये था प्रूफ। ऐसा में ओके, नेक्स्ट और कुछ बच्चा है, नंबर 13। टेकिंग लॉग हम बोललाम কিছু সিরিজ আছে, ये एक इनफाइनाइट सीरीज दिया है, log बेस 6 अंदर जाए √6 into √6 into √6 into e डॉट अप टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इनफाइनाइट सीरीज में वैल्यू तो आगे बेर पड़े, किसको मानो, कोई भी रिपीटेड जो सीरीज होता है इसको मान लो x, तो क्या करते हैं, सी वाटर कॉन्सेप्ट, समुद्र जल,
কি হয়, সমুদ্র থেকে যদি এক বালতি যদি মানে পানি আর কি জল উঠিয়ে নিস তাহলে কি হবে, लेवल কোনো चेंज হবে, सेम থাকবে। इसमें भी सेम है, पहले वाला रूट है ना स्क्वायरिंग कर लो, तो ये तुम्हारा आएगा 6 इंटू रूट 6 इंटू ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो ये छोड़ के देखो, ये तुम्हारा जो आएगा जितना भी 6 है तो इज इक्विवेलेंट टू या टेंस टू जो प्रीवियस में था सेम আসবে। তো একটা 6 ছড়ি দিলে কি কোনো ডিফার হবে না, তাহলে এটা আমি x পুট করে দিচ্ছি। ये है तुम्हारा इंफिनिटी सीरीज का कॉन्सेप्ट, जहां से मतलब रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो एक छोड़ दो पहले, उसके बाद फिर से x लिख दो, एक या जो लो x स्क्वायर 6x, तो x कैंसिल होगा क्योंकि x 0 नहीं होता, इनफाइनाइट तो किसी तो वैल्यू आसबे ही, तो 0 नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा 6। अब जाके वैल्यू बैठा दो उसमें, log 6 बेस 6 क्या होगा 1। तो इनफाइनाइट से वैल्यू बेर करते पारबी तो ओके। नेक्स्ट और कुछ बचा है सिर्फ, और एक टाइप का दिखा देता हूं, नंबर 14। ये इस टाइप का सम रहा 14, log बेस 2 उसके अंदर log बेस 2 उसके अंदर log बेस 2 उसके अंदर log 256 बेस 4। समझ में आया? তাহলে আমি ডিফারেন্ট ব্র্যাকেট यूज করছি, হ্যাঁ इसमें थर्ड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट यूज करो, कर्ली ब्रैकेट, इसमें थर्ड ब्रैकेट यूज करते हैं। मतलब क्या है, पहले जो लॉग है उसमें बेस है 2 और नंबर पूरा ही, फिर तुम्हारा ये जो लॉग है उसमें बेस 2 ये नंबर पूरा ही, और थर्ड में ये, और लास्ट में तुम्हारा 254 बेस 4 256 बेस 4। तो इस टाइप के समय की करते हैं, इसमें पहले यहां से करना पड़ता है, पहले इसका वैल्यू निकालो, जो आएगा उसका वैल्यू निकल के ये आएगा, फिर इसका वैल्यू निकालो, फिर लास्ट टाइम से যেটা পড়ে থাকবে log বেস 2 দিয়ে, ঠিক আছে? দেখোই मतलब কর দেখ পারিস तो এটাকে একসঙ্গে করতে পারিস বা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারিস, কি इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं फिर जाके बैठा देंगे, ঠিক আছে? যদি কারোর প্রবলেম হয় তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল কর, আগে ভ্যালুটা বের করে নি, ওখানে সাবস্টিটিউট কর, তাহলে বেশি ভালো হবে তোদের জন্য। আমি ডিরেক্ট করছি, যদি প্রবলেম হয় দেখ, তাহলে নেক্সট পার্টটা করে দেবো। log of base 2 है रखो, फिर log base 2 এটাও রাখ, এইটাকে কর, যেহেতু 4 বেস আছে এটাকে 4 এর পাওয়ার কত হবে, 4 টু দি পাওয়ার 4 है कि नहीं, 56 কত হয় 16 16 सर। अच्छा तो ये आएगा तुम्हारा log base 2, फिर आएगा log base 2, फिर आएगा log base 2। अब देखो ये 4 सामने আসলে এই 4টা, আর ভেতরে কত হবে log 4 base 4, এটা 1 হয়ে যাবে, है ना? तो फाइनली কি দাঁড়ালো এটা log बेस 2, ये आएगा तुम्हारा log 4 बेस 2। এখন একটা log কমলো, তারপর আবার 4টা কি লিখবো 2 স্কয়ার, ঠিক আছে? log 2 इसमें लिखेंगे log 2 स्क्वायर बेस 2, तो आएगा log बेस 2 log, ये तुम्हारा आएगा 2 log 2 बेस 2, तो log 2 बेस 2 मान दे देगा, तो ये होगा तुम्हारा log 2 बेस 2, है ना? फिर log 2 बेस 2 क्या देगा 1 बेस 2 0। बुझा गया? अब আমি বলি डिस्कस करी, ये 256 था उसको लिखेंगे, बेस में 4 है तो 4 टू दी पावर 4, ये सामने आएगा सिर्फ यहाँ पे आएगा, और log 4 बेस 4 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इसका वैल्यू क्या आएगा सिर्फ 4। तो यदि प्रॉब्लम हो इसको पहले अलग से करके करो, log 256 बेस 4 का वैल्यू निकालो पहले, log 4 टू दी पावर 4 बेस 4, ये आएगा 4 log 4 बेस 4 इक्वल टू 4 ओनली 4, इसकी जगह सिर्फ 4 बिठा दो। अब देखो ये आ जाएगा ये स्टेप डायरेक्ट log 4 बेस 2, फिर इसका वैल्यू निकालो, ये होगा 2 स्क्वायर, फिर 2 आएगा, अब देखो सिर्फ ये आएगा log बेस 2 बेस 2, ये log इसका वैल्यू क्या आएगा 1, तो log 1 बेस 2 হচ্ছে 0। এই টাইপের সিরিজগুলো করতে পারবি, পরবর্তী log 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 থাক। আর ঠিক উল্টোটা হয়, যদি সলিউশন দেয় সলভ করতে দেয়, মানে মাঝখানে যদি x দেয় এখানে x দেয় ইকুয়াল টু ভ্যালু, তখন আমাদের ওই আগের প্রপার্টি থেকে ইউজ করতে হবে, মনে আছে a टू दी पावर x इक्वल टू z, उस कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। दिखाता हूं नंबर 15, ये दिया है तुम्हारा log ऑफ x निकालने बोला, log ऑफ बेस 2 अंदर log x बेस 2, ये है तुम्हारा 3। এটা আগে দিনে আমরা করেছিলাম, এই টাইপের যদি থাকে তাহলে কি হবে, আমাকে তখন আমার এই দিক থেকে কাজটা শুরু হবে, আগে
मतलब ये जो प्रॉपर्टी था ना log x बेस है log z बेस है इक्वल टू x था, उसमें क्या लिखते थे a टू दी पावर x इक्वल टू z। यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, रिवर्स कॉन्सेप्ट। নাহলে আবার 3 টাকে লিখতে পারি, সেটা একটা মেথড। আর একটা মেথড করা যায় 3 को 3 ইনটু লিখ दो, इसमें যেহেতু বেস 2 है ना तो इसलिए 3 log 2 बेस 2 লিখ दो, হয়ে গেল। আচ্ছা তারপরে কি করব, এটা আরেকটা মেথড বলছি আমি। तो log बेस 2 रहा log x बेस 2, इसमें क्या लिखेंगे log 3 को अंदर लेके जाओ 2 क्यूब बेस 2। এখন দেখো log बेस 2 कॉमन, तो नंबर कॉमन হবে इक्वल হবে, तो इसमें लिख दो log x बेस 2 का वैल्यू 2 क्यूब मतलब 8। फिर अभी क्या होगा 8 इंटू इसको लिख दो log 2 बेस 2। हाँ যদি তুই প্রপার্টিটা এটা অ্যাপ্লাই করতে না পারিস, ভুলে যাস, তাহলে এখান থেকে আরো ওয়ে আছে শেখার। log 2 बेस 2 तो आएगा तुम्हारा log 2 बेस 2, ये आएगा तुम्हारा log 2 टू दी पावर 8 बेस 2, तो x का वैल्यू होगा 2 टू दी पावर 8। क्या होता है 2x 256। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আচ্ছা নেক্সট ওরা এক দুটো আসে পিছা যা করে দিচ্ছি। আচ্ছা লেখ इसमें लिखो if क्वेश्चन नंबर कत 16 নাকি if log x by b minus c equal to log y by c minus a equal to log z by a minus b, then prove that x to the power a into y to the power b into z to the power c equal to 1। তাহলে কি হবে পড়ি এটা, তাই তো জানিস যে ইকুয়াল টু থাকলে মোর দেন 1 ইকুয়াল টু থাকলে কে পুটের সাম কে ধরে নি, তাহলে এখানে ধরে নেব লেট অ্যাজিউম করে নে লেট দিস ইজ ইকুয়াল টু কে অ্যাজিউম। तो अलग अलग से करो log x बेस b log x बाय b माइनस c, ये होगा तुम्हारा k, तो log x का वैल्यू आ गया तुम्हारा k इंटू b माइनस c। अच्छा सिमिलरली तुम्हारा आ गया तुम्हारा log y बाय c माइनस a को भी k मान लो, log y का वैल्यू आएगा k इंटू c माइनस a, और log z बेस a माइनस b ये k, तो log z का वैल्यू आएगा k इंटू a माइनस b। ठीक है, और ये जो प्रूफ एकदम छिलो और একটা प्रूफ छिलो किंतु हाँ ये भी हो सकता है log x y z 1 बैठा प्रूफ करो, शो दैट x y z इक्वल टू 1, वो भी हो सकता है। तो वही तो इजी है पैटर्न के लिए, जस्ट ऐड कर दो log x प्लस log y प्लस log z, तो क्या आ जाएगा log x y z, उसमें आएगा 0 0 मींस log 1। मतलब अगर ये प्रूफ किया जाएगा तो डायरेक्ट ऐड करो log x प्लस log y प्लस log z, कोई भी बेस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये आ जाएगा तुम्हारा k इंटू b माइनस c माइनस a माइनस b, तो तुम्हारा 0 0 मींस log 1, तो x y z इक्वल टू 1। বুঝা গেছে? তাহলে আমরা এইটা যেমন প্রুফ করলাম এখানে সেরকম করতে পারি। পাওয়ার কখন আসে বলতে একটা নাম্বারে log এর সময় পাওয়ারটা কখন আসে मल्टीप्लाई कर ले, तो हम एक काज करते हैं x टू दी पावर अगर a लाना है तो एक काम करो पहले इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा a से मल्टीप्लाई करने से a ऊपर जाएगा x टू दी पावर a बन जाएगा, तो हम लोग को वही चाहिए x टू दी पावर a y टू दी पावर b z टू दी पावर c। বুঝা গেল? তাহলে এইটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে এই পরেরটা বুঝতে আমার বেশি সুবিধা। x y z अगर 1 प्रूव करने दिया तो क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से log x y z आ जाएगा, और इसमें तुम्हारा 0 आता है उसको log 1 लिख दो, x y z 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर x टू दी पावर 1 चाहिए तुमको तो कैसे आएगा, तो log के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो पावर में आ जाएगा x टू दी पावर 1 कौन है वाले, তাহলে প্রত্যেকটাকে a এটাতে b এটাতে c मल्टीप्लाई करो, तो अगर a into log x ये आएगा k into ab माइनस ac, है ना। सिमिलरली b into log y ये k into bc माइनस ab, और लास्ट तुम्हारा c into log z k इंटू ac माइनस bc। अच्छा और क्या लिख सकता हूं, log x टू दी पावर a लिख सकता हूं इसको इक्वल टू k इंटू ab माइनस ac, ac या ca भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। b टू दी y टू दी पावर b को लिखेंगे k इंटू bc माइनस ab, और
log z टू दी पावर c को लिखेंगे ac माइनस bc। अब तीनों को ऐड करो, log x टू दी पावर a प्लस log y टू दी पावर b प्लस log z टू दी पावर c। ओके, तो ये क्या होगा k इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। कैंसिल कर दो, ये तुम्हारा 0 आएगा। फिर तुम्हारा log ऑफ x टू दी पावर a इंटू y टू दी पावर b इंटू z टू दी पावर c, और 1 को लिखो log 1, ये 0 को, तो तुम्हारा 2 आएगा। তো একটা জিনিস তো ক্লিয়ার হলো যে এবারে যদি কোনো পাওয়ার দেয়, এই যদি a b, এবারে যে a এর জায়গায় দেয় b c, তাহলে একই রকম b c ইনটু করব, b c b c হবে b স্কয়ার c স্কয়ার, পরেরটা হবে c স্কয়ার a স্কয়ার, তারপরটা হবে a স্কয়ার b স্কয়ার, অ্যাড করে দিলে 0। এরকম টুকগুলো একই, যেটা পাওয়ার দেবে সেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, তারপর অ্যাডিশন করব। হয়েছে? আচ্ছা, এবার হচ্ছে কি সলভের সামনে দেয়, সলভ x का वैल्यू निकालो। नंबर 16 17 हो गया भाई। हाँ, सॉल्व मतलब x का वैल्यू निकालो। तो সলভে বলে যখন ইন্ডিসেসে সলভ কি ছিল, যে সেম টাইপের, এখানে ডিফারেন্ট টাইপের সলভ থাকে, ইন্ডিসেসে একই টাইপের নিয়ে আসতে হয়। এরকম টাইপের সলভ হচ্ছে দেখো, log x বেস 10 মাইনাস log root x বেস 10 इक्वल टू 2 by log x base 10। এটা देवा है, इसमें देखो log x base 10 कॉमन है ना, इसमें रूट है, रूट को क्या लिखेंगे, इसको हाफ ऑफ कर देंगे log x base 10। तो सेम पैटर्न चला उसमें, तो है कि ना? ओके, अच्छा, तो log x base 10 कॉमन ले लो, 1 माइनस हाफ हो जाएगा, log x base 10 ये तुम्हारा 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, log x बेस 10, तो ये हाफ इक्वल टू 2 बाय log x बेस 10। तो এটাকে আবার a ধরার কোনো দরকার আছে, क्योंकि इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तब क्या करोगे, log x बेस 10 को कुछ मान लो, a देके क्वाड्रेटिक बना लेगा। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक तो नहीं आ रहा है, नॉर्मल में थोड़ा सा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, log x बेस 10 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 4 आ रहा है। इसमें दो ভ্যালু आएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 এর মধ্যে কি মাইনাস 2 হবে না? यस হবে, log এর ভ্যালু तो प्लस माइनस होते पारे, टोटल log का वैल्यू। मैंने बोला था कि पावर और ये नंबर और बेस ये नेगेटिव नहीं होगा, टोटल वैल्यू तो होते पारे, है कि ना? যখন তুই এরকম লিখছিস log হাফ বেস 2, তো ভ্যালুটা মাইনাস 1 দিচ্ছে না, है कि ना? log 1 माइनस log 2, तो log 1 तो 0, तो माइनस 1 दिচ্ছে, तो नेगेटिव वैल्यू तो log এর হতেই পারে, टोटल log वैल्यू माइनस 1 होते पारे। इसमें लिखो log x बेस 10 को 2 लिखो आइदर, और log x बेस 10 माइनस 2। तो पावर जो फॉर्मूला बताया था ना, a टू द पावर x इक्वल टू z, तो x होगा 10 स्क्वायर मतलब 100, এটা ভুলে লিখে দিয়েছি 2 टू द पावर 10, a टू द पावर x था, और ये x होगा 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 1/100। बचे? क्लियर? দেখো ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট, যদি এরকম পার্ট থাকতো, এরকম একটা হলো, আমার এখানে একটা স্কয়ার রইলো, তখন আমরা কি করতাম, x টু 10 টু দি পাওয়ার log x বেস 10 কে a ধরে নিতাম, মানে একটা কোয়াড্রেটিক, যেমন আমরা কিউব বের করেছিলাম এক্সপোনেনশিয়ালে, সেম টাইপের। আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার 18, if x to the power log of x plus 5 whole square base x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 49, फाइंड x। তাহলে কি করব, কি করে, এর প্রপার্টি আছে তো, a to the power log x এই সেম হলে বেসটা, নাম্বারটা डायरेक्ट पुट हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा x plus 5 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा 49, तो x प्लस 5 क्या होगा, प्लस माइनस 7, रूट होगा 49, तो एक प्लस 7 लो, तो इसका वैल्यू आएगा 2, और एक माइनस 7 लो, इसका वैल्यू आएगा माइनस 12। तो অটোমেটিক এটা হবে না, কারণ বেসে নেগেটিভ হয় না, 2 হবে। ঠিক আছে,
যদি কখনো মনে রাখবি, যদি কখনো সলভ করার ক্ষেত্রে এক্সারসাইজ 1 চলে আসে না, তাও হবে না। কেন না, বেস 1 হয় না। আমি বলেছিলাম বেসটা 1 হবে না আর নেগেটিভ হবে না। a should be greater than 0 and not equal to 1। ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল? ওকে, তাহলে এই অবধি এন্ড করি। আই থিঙ্ক এটা মানে কনসেপ্ট তোকে দিতে পারলাম। এবারে কিছু সামস করতে হবে, সামসের মধ্যে ডাউটস হবে তখন আমি লিখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, চলো টাটা।